जय जगन्नाथ। ओडिशा 365 यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत अभिनंदन। महाप्रभुर कथा आम शुणी पार थाए महाप्रभु शुणाऊँच महाप्रभु कहते क्या सर्वसर्व शिवस्थान भूतादि द्रव्य सबू सी सबू आमर कि ना सी न चाहिए आम ना शुणी पारते ना से कही पारते कहवा और शुणा महाप्रभु कृपार संभव होती। आम मैंने सब भावे जे जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करने जावा प्रकृत ता भी ठीक नुहे। महाप्रभु दर्शन दियंती या बहु परीक्षित ता सत्य अनेक समय आम कहे महाप्रभु दर्शन करने को हम जाऊ थाए ता ठीक नुहे। ठीकटा हूँ महाप्रभु दर्शन दियंती। महाप्रभु न चाहिए दर्शन आपड़ पाइपर ना कि फाड़े आखि के टिके डोलाटे ठेला पेलारे पड़े आसबे आर दर्शन देवाक चाहिए ना आप डाकिक दर्शन देवे। ये हूँ ओडियार मानसिकता वो सत्य मानसिकता। महाप्रभु दर्शन करने महाप्रभु कृपार आवश्यकता अच्छी। महाप्रभु न चाहिए महाप्रभु दर्शन करहबनी। महाप्रभु चाहिए असाध्य साधन हम नथिया समय दर्शन हम असुविधा समय दर्शन हम। यही हूँ महाप्रभु आमर ओडिया से संपर्क। आम यही गोटे आलोचना करवा विश्वनाथ मिश्र से उत्कल ग्राम्य बैंक में चाकरी करते रिटायर्ड कर जयपुर रोचती। किछि वर्ष पूर्व से इच्छा कले महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करने आसवे दी तीन सांगसाथी एकाठी कले। से फरेस्ट ऑफिसर थे पंडा बाबू बोली आउ जड़े थे आप इलेक्ट्रिकल सुपरटेंडेंट इंजीनियर जगन्नाथ रोहित कुमार सेठी बोली एवं ये पंडा बाबू सेठी बाबू विश्वनाथ मिश्र तीन परिवार चिंता कले आम जीवा महाप्रभु दर्शन करवा। किंतु एते बाटू से आसवे दर्शन करने निजर योजना किसी करना हाँ जीवा दर्शन करवा। आ ये गुंडीचा पर से आस्ते आस पहुँची गले स्टेशन में समस्त को रखिले से तीनोटी परिवार सभ्य संख्या हूँ 14 जन स्टेशन रहिले। ये 3 जन पुरुष लोग सेठी बाबू पंडा बाबू मिश्र बाबू चले घर खोजापी घर पाइले ना। ऑटो कर भड़ा कले जुआड़े गले घर पाइले जोटी घर पाइले टिके घर संसदिया घर किए गला 2400 किए गला 2800 14 जन को रे 3टा घर दरकार 3टा घर में दिन 5-7 हजार पैसा देवा तो पछ कथा घर मिलवा दरकार। रथ समय घर मिलूनी बुली 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 जदिव से पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस पहुँची जाते प्राय दिन बेले 10-11 पहुँचे स्टेशन से स्टेशन समझ छाड़ी एमाने गले घर खोजापी घर खोजिले समस्त नहीं जी रखिए महाप्रभु दर्शन करेंगे पुरी बुलवे ये मानसिकता एमानकर अच्छी। जिते गोटे ऑटो भड़ा कले जा विभिन्न लॉज पचारे समस्ते मना कले जो घर जो मैंने भड़ा दौरान ही खोजिले से ही मना कले किसी उपाय पाइले फेरी आसिले। आज समस्त कहले संभव नुहे आम पुणी ऊपर टिकट कर हीराखंड एक्सप्रेस फेरी जा। ये जो 14 जन 3 गला 11 माई पिला मिसिक पत्नी 3 जन मो पिला माने मिसिक अच्छा व्यस्त हो गले। आम एत बाट आसलु दर्शन करें ना दर्शन कर रही रात जदि एठू स्टेशन से पलैब दर्शन कर तो ट्रेन छाड़ी दी जीव कमी पुणी एत बाट अल्प बाट नुह ना मुनिगुड़ा एत बाट जी ना। एणु से निष्पत्ति नेले फेरी जावाटा निश्चित। खियापिया करने पिला ने जहाँ जमी खियापिया कले मन दुख समस्त समस्त हाथ जोड़ी प्रार्थना कले महाप्रभु आम आप दर्शन कर ये फेरी जाऊँ स्टेशन फेरी जाऊँ ये फेरी जाऊँ आम रही जगह मिललानी तो न रही पार पिला स्त्री लोक मान रही केमी इन शिक्षित लोक गुड़ाक एम महाप्रभु दर्शन करेंगे एम धारणा ना जे एमती घर भी अभाव हुए ये ज्ञान तक ना न से आगे व्यवस्था करते पलि तो आसती स्टेशन में पहुँची जाती बुली बुली घर पाऊना निष्पत्ति नौ फेरी जी से है से फेरी जावाई निष्पत्ति नहीं गला बेलू 2टा ऑटो ये 2 जन चलाऊँ से सहीक आसी आगे ठियागले कौन रा कड़े जीव कहले आम कड़े जबार ना
ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ତ କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ, କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ କି ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଘର ପାଇଲୁନି ତ ଆମେ ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଦେଉଳକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ପାଇବ ନାହିଁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଫେରିବାକୁ। ନା କାହିଁ ନା ପୁରା ଘର ପାଇଲୁନି। ନା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ବସ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ କ'ଣ ବସ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ପାଇଲାନି। ସତକୁ ସତ ଏ 14 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ 2ଟି ଅଟୋରେ ବସେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠ ବୋଲି ମଠ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ମଠରେ ବିରାଟ ହଲ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ୟାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଇଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ରହିବା ପାଇଁ, ଘର ମିଳିଲାନି, ଅଥଚ ଏଠି ଏଡ଼େ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ସେ ଘର ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଘର ଖାଲି ଅଛି, ଏମାନେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ 2 ଅଟୋବାଲା କିଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ତା ଅଟୋରେ ବସେଇଲେ 14 ଜଣଙ୍କୁ, ଆଣିକି ସେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବି ନେଲେ, ଏଇଠି ରୁହ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ କେମିତି, ଏଠି ରହିବୁ କେମିତି? ସେ ଯିଏ ମଠର ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ରହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମାନେ ରହିଲେ। 3 ଦିନ ରହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଦେଇ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ପୁରୀରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ମାଲିକ। ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଫେରିଯିବାକୁ ବସୁଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ବିକଳ ହେଲେ, ବିକଳ ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। ରହିବା, ଖାଇବା, ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। ବାର ପ୍रणिपात କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବ ପୁରୀ ଯିବା କଥା, ସେ କହେ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ପୁରୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ପୁରୀରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଏଭଳି ଛତ୍ରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବି କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଯାଏ, ଲୁହ ଛଳ ହେଇଯାଏ ଆଖି, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। କହିଲେ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକଳ, ଫେରିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ। ଆମକୁ ନେଇ ରଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ସବୁ ଭଲରେ ବୁଲିବାଲିକିରି ସବୁ ଜାଗା ଯାଇ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ମିତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗାଧରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନା, ତା ସେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣିକି ଦେଖିଦେଲେ, ଚକାଚକା ଆଖିକି ଦେଖିଦେଲେ, ସ୍ୱତଃ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।